Admitted. Question number 5. প্রথম প্রশ্ন TTADC আমচাyo jumia nukhung beseton 2015 BCO TTADC by Tripura hapang kathalai amjok mungni bisingte jotoi nukhung 6979 jongjakha 2021 BCO 1006 nukhung raidani fataro klai tabuk jumia nukhung tongo 5973. Take as a question number 2. Borok nibagi tamo sebro yapar jagnai 2021-22 rang BCO SD welfare badani khani hukhognani rangkhok sasai orthat 1000 maikainani rangkhok above 1000 pay mai tangnani rangkhok above 1000 jotoi 3000 chongjakha 2021-22 rang BCO nukhung hamari housing scheme jotoi nukhung khunguri ra nin kisa that means 421 samungatan nahajaka hambai বরংদান ডিসিডি যে প্রশ্ন মগ আনরক্ত ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে স্টেটনি ফাইওরা ফাইবানি উলো মলচিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নি ইউনি বিসিংতি ক্লাই জোনাল রহজাগো তারপরে জোনাল নি থেকে সাব জোনাল নি বিসিংতি ক্লাই ভিলেজ কমিটি নি বিসিংতি বেনিফিশিয়ারি লিস্ট সবাই Central guidelines tongo ration card, bank account, tauto PAN card porjonto demand klai total documents and marinai. Taklai ni BCD rang ni bagi jodio file approved ka state government or rang rohnan bagi fiaba document ni teibo sanmung bareman bagi already ang saka comply klai joto document. Also, I have spoken to the Director Tribal Welfare in the state that even if the document does not go from our side, but definitely we will comply with all the documents. Hayani ageno, Ranpa Thobi Rodi, Agi is a document Rohazakmani, Aboni Mulebo, because there are junior families, repetitively they are getting the money. So, if at all new beneficiaries are being added, Binibagi puts a document on it. Secondly, more junior no permanently solution. Kailani bagi kuno sambutan roda romjaka. Tipramotha what happened to the mic? Oroto manoniya chairman no masarai file dondani jaga bu ঠিক মতো করে উত্তর যদি আমরা ভালোভাবে আমাদের দিতে হয় তাহলে ফাইলটাও তো রাখার জায়গা থাকতেই তো সেটাই হোক মাইকটাও ভালো হওয়ার দরকার রংমুজে ত্রিপুরা হাসতেব জুমিয়া সাবো যে জায়গা করে নখুকরি বন জুমিয়া ত্রিপুরা রাজ্য পুইলা রাজ্য মানে পরে আমসে চেরাই বাবু আজ ওরা নিছিনি তিনি জরা জুমিয়া পুনর্বাসন চলিন তোমায় অমতেশিয়া সিমুন করি বিনি বাগি স্ট্রংলি जों म एडिसिओ ক্ষমতা মান করে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট 2000 হাউজিং or 5973 জুনিয়া তঙ্গ Morno phase at least in the next 5 years totally Borno rehabilitation Rui Tripura te Jumia Krika Nani are steps and Tangidumat. Also, Borni Bagi Nok Rekanomia Borno, Ericana plantation, pineapple, Tarpura rubber garden, and also industry linked food processing unit of Rui Borno
रोजगारनि व्यवस्था खालामनो बागै अलरेडि जों अफिसियली विभिन्न प्रोजेक्ट्स नामै जों केंद्रीय सरकार राज्य सरकार डोनार अल्सो एनिसिनो जों प्रस्ताव रहरिदों हामबाय माननीय सदस्यनो मती प्रस्ताव हाउस संख्याय ऑफिसर रक जारा आसुक तंनाय जारा माननीय सदस्य रक तंनाय बरो बुसिनो बेला हामबाय बुइलानो ताबुक जरा जुनिया रकनो ती कुनो आइन खामानि आनि थानि तथ्य करे तबे म सेशन नि उलो जों इएममानि आगे थांनाय 35 इयर्स कुनो एक बैंक का जों नायनाय जदि नायखाय ऑनरेबल मेंबर नां हाउस जानोबे थ्रू ऑनरेबल चेयरमैन also যদি কোনো ধরনের সাজেশন বিরোধী পক্ষ থেকে যদি জুনিয়ানোটি অ্যাক্ট ক্লাইনে নাঙ্গো we can have good discussion juniani শুধু জুনিয়া all kinds of private welfare activities যদি not only suggestion toga I welcome your suggestion thank you Board Chairman যদি Sikla Siki Romni Bagai Tamo Chini Naharmum Abuni Uttar Tribal Welfare Department থেকে রিজার্ভ নিতে খানা উত্তর দিবেন